Assalamualaikum, salam sejahtera. Dalam video kali ini saya akan bincangkan soalan Formative Assessment 2.3a berkaitan dengan Horizontal Projectile Motion. Jadi mari kita tengok soalannya. A movie stunt driver on a motorcycle speeds horizontally off a 50-meter high cliff. How fast must the motorcycle leave the cliff to land on level ground below? 90 meter from the base of the cliff where the cameras are. Jadi apa yang berlaku adalah kita ada satu stunt driver, movie stunt yang akan terjun daripada tebing setinggi 50 meter ke bawah. So apa yang berlaku bila dia terjun itu, dia akan melalui satu parabolic path. Dan jatuh sejauh 90 meter daripada tebing berkenaan. So diberi dalam soalan, yang pertama sekali, tinggi tebing itu adalah 50 meter. Jadi apabila kita nak bayangkan situasi ini, kita akan lukiskan gambar raja. Dengan terlebih dahulu kita identify kita punya coordinate axis, x-axis dan juga y-axis. Dalam x-axis dan y-axis ini, kita define arah mana yang kita nak tentukan sebagai positive direction dan juga negative direction. Dalam chapter 2, biasanya, kita akan define arah kanan sebagai positif dan arah atas sebagai positif juga. Ini menjadikan arah kiri dan bawah sebagai negatif. Kita pilih origin of the coordinate axis di mana objek ataupun motorcycle itu mula bergerak. Yang ini di atas. Jadi di sini, jika kita tengok soalan bagi the cliff is 50 meter high. So kalau saya labelkan dalam gambar raja, tinggi cliff ini adalah 50 meter. Saya boleh labelkan sebagai displacement of the motorcycle pada Y component adalah 50 meter. Walau bagaimanapun, sila perhatikan bahawa SY berada di bawah origin. Therefore, kalau saya nak listkan known information, saya akan tulis SY is equals to negative 50 meter. Sebab apa? Sebab dia berada di bawah origin yang kita dah definekan. Kalau berada di bawah origin, maka negatif. Atas origin, maka positif. So, SY di sini adalah negatif 50 meter. Manakala SX pula, dalam kes ini, SX memang direction dia ke kanan daripada origin. Therefore, SX di sini sama dengan soalan bagi 90 meter from the base. 90 meter. Itu information yang jelas soalan berikan, dan secara konsepnya kita kena tahu bahawa dalam projectile motion, the acceleration pada Y component is always equals to negative G. And in fact, itu dah pun kita gantikan dalam soalan, dalam equation untuk Y component. Kemudian, since ada perkataan horizontal dekat sini, so initial velocity of the motorcycle hanya ada pada X component sahaja. Jadi kalau saya lukiskan, the initial velocity hanya ada pada X component saja, U. Jadi ini menjadikan bahawa, sebab perkataan horizontal tu, menjadikan bahawa initial velocity pada Y component, UY, is equals to 0. So, kita ada SX, kita ada Y. Yang kita nak cari sekarang ni adalah berapa laju motor itu meninggalkan tebing. Secara tak langsung kita tahu yang kita nak cari, unknown kita, adalah initial velocity U. Perhatikan juga, kita tak tahu masa yang diambil untuk motorcycle itu terbang daripada tebing ke ground. So kalau ini kita define sebagai T is equals to 0, masa dekat sini kita tidak tahu berapa. So kat sini kita ada dua unknown lah.
Masa pun kita tak tahu. U pun kita tak tahu juga. Okey. Apatah lagi, nilai velocity V, final velocity juga kita tak tahu. Okey. Ini menjadikan, kalau kita tengok, information yang kita ada, Sy dan Sx, lebih natural untuk kita listkan equation yang berkaitan dengan Sy dan Sx terlebih dahulu untuk kita tengok boleh tak kita selesaikan. Equation Sx is equals to Ux times T. Okay, so itu adalah equation, salah satunya equation pada X component. Manakala pada Y component pula, kita ada Sy is equals to Uyt minus half gt square. Now, of course, kita dah tahu bahawa Uy is equals to 0. Therefore, the equation for Y component can be written as Sy is equals to negative half gt square. Jadi, mari kita tengok daripada dua equation ini. Sx is equals to Ux times T dan juga Sy is equals to minus half gt square. Kita nak cari nilai Ux. Okay, tetapi pada masa yang sama, kita tidak ada nilai T. Okay, nilai Sx kita ada. Alangkah baiknya kalau kita boleh cari terlebih dahulu nilai time taken for the motor to reach the ground. Daripada equation yang kedua, kita dapati bahawa nilai Sy kita dah ada. Okay, jadi kita boleh cari nilai T daripada equation yang kedua. Okay, jadi di sini, apa yang saya akan buat adalah kita akan gunakan equation to find time. So, Sy is equals to negative half gt square. So, negative 50 is equals to negative half times 9.81 times t square. Dan kita akan dapat the time taken, okay, from the top of the cliff to the ground is equals to 3.193 second. Okay, ini belum lagi jawapan akhir. Therefore, saya ambil 3 ataupun 4 titik perpuluhan boleh. Untuk mengelakkan round of error. Kemudian, nilai ini kita akan substitute dalam equation 1. Okay, mana equation 1? Yang nilai tadi equation 1. Okay, yang ni equation 2. So, tadi kita guna equation 2. Sekarang ni kita akan substitute T sama dengan 3.193 into equation 1. So, Sx is equals to Ux times T. Sx is equals to 90 meter. Ux is what we want to find, our target. Dan juga time T bersamaan dengan 3.193 second. Rearrange the equation, kita akan dapat nilai Ux bersamaan dengan, sila tekan kalkulator dan pastikan pengiraan saya betul, 28.189 meter per second. So, itu adalah jawapan akhir bagi soalan formative assessment 2.3a. Okay, mari kita tengok markah yang ada di sini. Cadangan pemarkahan yang saya berikan adalah seperti berikut. Yang pertama sekali, saya nak bagi markah pada konsep Uy is equals to 0. Okay, so itu konsep saya nak bagi satu markah yang mana pelajar boleh tahu bahawa dalam kes horizontal projectile motion, there is no velocity in y component. Itu konsep satu markah. Kemudian, pelajar-pelajar semua buat penggantian pada negatif 50 sama dengan negatif 1/2 darat 9.81 T square, penggantian satu markah. Dan seterusnya penggantian sekali lagi pada Sx is equal to Ux times T, itu gantian satu markah lagi. Dan jawapan akhir dan unit yang betul, 1
markah. Menjadikan total markah pada soalan 2.3a adalah 4 markah. Itu saja untuk perbincangan kita pada 2.3a. Sekian, terima kasih.